Surat Al-Maidah ayat 18. Waqalatil yahudu. Ada Bu? Kita baca dulu bareng ya Bu ya. Nanti giliran. Enggak? Atau saya? Pak Haji? Enggak, sarang. Al-Maidah ayat 18. Ada Pak Ali? Ada. Baik, kita bareng ya. Bareng dulu Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya. Jadi idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya qaumi adkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani min
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Enggak dilajeng Pak. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Lanjut Ustaz. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فنقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ya, lanjut. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Nah, laim basau. Nah, itu idgham naqis. Laim basau ta basau. Nah, masuk dulu to, keluar ta. Nah. Mulai Pak. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Akhafullah. إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. Ulangi dari an akuna. أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ya, lanjut. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل
نفسا بغير نفس أو فساد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ya, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. Kasaba panjang Bu. Palingnya dari aidiyahuma.
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Ya, lanjut. Sadaqallahul azim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin. Liqaw, laisa liqaw, liqaw. Ulangi dari samma'una liqaw. Samma'una liqaw. Sempurnakan linnya ya, huruf linnya dengan bibir di mencucukan ke depan. Liqaumin. Samma'una liqaumin liqaumin akharin. Sekali lagi. Samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadza fakhuzuhu fakhuzuhu wa illam tu'tauhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Shadaqallahul azim. Baik, catatan sedikit ketika huruf shad mau dia fathah so atau dhamma su, ketika kasrah pun masih tetap tipis ya. Sli masih tetap tebal. Kemudian huruf fa ketika sukun awas jangan sampai mantul, tapi alirkan. Bertemunya gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Wajah. If, uf. Kemudian ketika diucapkan pun fa ngalir dulu. Fa bukan pa. Nah itu Sunda banget ya. Salah ya. Hayya 'alal falah.
Nah itu ya. Kemudian huruf to ketika sukun, awas. Semua pantulan huruf-huruf yang tebal, po sama ko itu pantulannya kembali ke vokal o ya karena tebal. Bukan ate, tetapi alpo. Alpo, bukan ake, tetapi alpo. Bukan kholaqna, tetapi kholaqona. Bukan at'amahum, tetapi at'amahum. Gitu ya. Kemudian tanda berhenti ya, lebih diperhatikan lagi ketika ada mim. Ya, lazim ya harus berhenti. Ketika lam alif, alif lam atau lam alif, Bu? Lam alif dilarang berhenti. Kalaupun misalnya berhenti darurat, nah dari kalimat sebelumnya. Insya Allah nanti dibahas khusus bab waqaf ya. Kita lanjut pada bahasan tahsin 3. Pak, sangen ya lah. Bilih pada mes gabungan tuh Pak. Satu aja lah. Dari pada meser atau lebih cuma? Video ke. Paling kayak sakatana mungkin ya. Minggu kemarin kita membahas makhwarijul huruf ro ya. Ro, ri, ru. Dan dibahas berbagai kondisi. Ketika tebal bagaimana kondisinya, ketika kasar ketika tipis bagaimana kondisinya. Saya share ya Bu ya materinya di grup, udah dibuka Bu. Bab ro. Nah itu mah tinggal dibaca saja ya. Sifatnya sudah dibahas minggu kemarin, ada takrir atau suara terdengar berulang-ulang atau getaran halus, kemudian nafasnya tertahan. Apa Bu nafas tertahan sifatnya? Jahar. Ketika kondisi sukun atau bertasdid maka mengalir sedikit, dialirkan sedikit, atau sifatnya apa Bu? Tawasud atau bayiniyah, bayina syiddah waroho khawah, antara suara tertahan dan suara mengalir. Di tengah-tengahnya ada tawasud. Kemudian dibaca tipis tarkik dan terkadang dibaca tebal atau tabkhim. Bagaimana kondisinya? Baik, kita baca dulu bareng ya Bu ya. Halaman 44. Ada? Ya, baca dulu. Ini. Udah pegang buku adanya. Minggu kemarin koneknya Pak. Baik, kita baca bareng dulu ya Bu ya. Maka bismillah dulu Bu. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
فأراه الآية الكبرى وإذا البحار سجرت ثم أدبر يسعى كرام بررة والنازعات غرقا فرعون وثمود يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Nah, ketika roknya tipis maka ditarik apanya bu? Ditarik rahangnya. Contoh wastakbir laisa birul. Walaupun misalnya lidahnya mau tipis tetapi rahangnya tidak ditarik maka tetap tebal. Contoh wastakbir tetap tebal. Atau fir'auna ini nggak ditarik fir'auna. Jadi harus ditarik sedikit. Fir'auna. Kalau labil mirsad rohnya tebal tipis bu sebelumnya kasroh. Labil mirsad atau labil mirsad. Yang mana bu? Yang tebal atau yang tipis? Yang tebal ya. Kenapa? Karena menghadapi huruf istiqomah. Isti'la ya, huruf shad. Kalau ada di surat Al-Fajr itu irji'i atau irji'i. Kenapa bu? Karena sebelumnya kasroh gitu. Betul ya, dibacanya harusnya tebal. Tebal bu. Irji'i. Kenapa tebal? Karena didahului oleh hamzah wasol. Jadi bukan irji'i bu, tapi tebal. Irji'i bukan irji'i. Nah itu. Irhamna atau irhamna. Yang tebal yang tipis? Tebal, betul. Kenapa tebal pak? Iya, hamzahnya hamzah wasol. Oh, masya Allah ya langsung. Awas ya, jangan udah nyamannya tebal. Enggak ya, harus tetap sesuai teorinya. Mengapa pak? Awas pak, contohnya semuanya. Dari ibu dulu aja tuh. Atau dari bapak dulu aja karena ibu nggak hadir ya. Minggu kemarin nggak hadir. فأراه الآية الكبرى وإذا البحار سجرت ثم أدبر يسعى كرام بررة والنازعات غرقا فرعون وثمود يوم ترجف الراجفة. Taknya tipis pak. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Oke, catatan sedikit ketika sebelumnya huruf tipis menghadapi yang tebal, maka yang tipis jangan terbawa tebal. Kubero. Kemudian tadi tanya jadi tau. Terusnya masih tetap tipis ya tak. Teru. Selebihnya mah udah masya Allah lah. Udah cocok jadi Imam Masjidil Aqsa. Bangga. فأراه الآية الكبرى وإذا البحار سجرت ثم أدبر يسعى
كرام بررة والنازعات غرقا فرعون وثمود يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة Alif dan تتبعها الرادفة. Nah, terlalu bersemangat. Nah, lanjut. فأراه الآية الكبرى وإذا البحار سجرت ثم أدبر يسعى كرام بررة والنازعات غرقا Wannya ditambah. والنازعات غرقا فرعون وثمود يوم ترجف الراجفة Teru. Tebalkan. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Oh. Ostaknya jangan mantul ya, Pak ya. Tet. فأراه الآية الكبرى وإذا البحار سجرت ثم أدبر يسعى كرام بررة والنازعات غرقا فرعون وثمود يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة. Tebalkan, Bu. Yauma taru. يوم Nah, يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. lanjut. فأراه الآية الكبرى وإذا البحار سجرت ثم أدبر Ditan. Summa أدبر يسعى كرام بررة والنازعات غرقا فرعون وثمود يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Iya. Pak. Bisa. Bang. فأراه الآية الكبرى وإذا البحار سجرت ثم أدبر يسعى كرام بررة والنازعات غرقا فرعون وثمود يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Alhamdulillah. Nah itu ya, tinggal dibaca-baca saja kondisi-kondisi ketika tebal, ketika tipis. Yang tebal ada berapa kondisi, Bu? Ada 10 ya. 10 kondisi. Kena dipraktekkan ya. Oke, sekarang lanjut makhorijul huruf selanjutnya, yakni makhorijul huruf dal. Dal ini keluar dari ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri
atas, perbatasan antara gusi dan gigi di pangkalnya, tapi lebih condong ke giginya. Di perbatasannya ya. Da, di, du. Nah, ketika makhorijul huruf dal ini sesuai dengan makhrajnya, ketika mantul pun bakal ringan banget. Nggak jadi adu. Wal adbaro, nggak berat, tapi ade. Ide. Ude. Da, di, du. Jadi tipis banget, jadi ringan. Jangan sampai jadi da, di, du. Aduh, capek nggak ada gunanya. Tapi tipis. Baik, kita identifikasi dulu tempatnya. Kita sentuhkan ujung lidah dengan apa, Bu? Perbatasan gusi dan pangkal gigi. Nah, kita identifikasi dulu. Nah, berhubung apa sifatnya tidak ngalir suara, tidak ngalir udara, ketika diidentifikasi tidak ada suaranya, cukup hanya ditempelkan saja. Baik, kita tempelkan. Da. Tempelkan lagi. Di. Tempelkan lagi. Du. Nah, itu tipis ya. Ketika mantul jangan ada. Nah, terkadang kita suka lupa nih ya. Yang harusnya dal, ini malah huruf D alfabet Indonesia. Da. Harusnya ada. Ini jadi ada. Kayak yang sama, tapi beda Ibu ya. Ada sama ada. Beda. Nah, jangan sampai lidah terlalu belakang. Nah, jangan sampai menyentuh sini, area sini, Bu. Nggak boleh menyentuh sampai area sini, cukup di sini saja. Kalau sampai di sini, mungkin sepintas orang mendengar betul. Tapi kalau yang sudah sensitif, bakal mengetahui. Mengetahui ya. Insya Allah nanti selepas ini kita tes kepekaan menganalisis kalimat ya Bu ya. Siap Bu? Kita papai satu-satu semua. Nggak ke bawah Bu, HP-nya juga Bu. Lupa. Nggak ke bawah HP-nya juga ternyata. Baik, kita lanjut pada latihannya. Saya sekali, Ibu Bapak sekali. Insya Allah ya, ini mah mudah ya Bu ya. Insya Allah. Da, di, du. Enggak? Da, di, du. Bade, bide, bude. Bade, bide, bude. Iya, usahakan sepas mungkin marotnya biar ringan. Bade, bide, bude. Oke, badda, biddi, buddu. Baik, saya contohkan dulu semuanya. Da, di, du, bad, bid, bud, badda, biddi, buddu. Bareng maka? Da, di, du, bad, bid, bud, badda, biddi. Oke. Baik. Kirodatan qadhan fabaddala. Enggak? Kirodatan qadhan fabaddala. Yajidi syahidna siddiqa. Ya'budu mudkhala na'uddu. Ya'budu mudkhala na'uddu. Oke. Di paling mana mikna? Oh, paling dinya. Mangga apa? Dari paling atas sampai na'uddu. Da, di, du. Ya. Bad, bid, bud. Ingatkan Pak. Bad. Bad, Nah, bad, bid, bud. Badda, biddi, buddu. ya. Qiradatan qadha fabaddala yajidi
syahidna siddiqa ya'budu mudkhala na'uddu. Oke, sip. Tadi awal-awal terlalu semangat ya, jadi terlalu belakang lidahnya ini. Kalau misalnya dal ini terlalu belakang, yang mendengar pun akan capek bu, serius. Da, di, du, bade, bide, bude, nah, ya. Kirodatan, kode. Enggak ya bu ya. Usahakan kalau misalnya terbiasa terlalu belakang, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Karena semakin kita menginikan makhrajnya, maka akan semakin ringan baca Quran tuh ya bu ya. Semakin ringan, semakin nyaman. Maka dilajeng pak. Da, di, du, bade, bide, bude, badda, biddi, buddu, iradatan, qadha, fabaddala, yajidi, syahidna, siddiqan, ya'budu, mudkhala, na'uddu. Iya, alhamdulillah. Da, di, du, bad, bid, bud, Bade, bade, bad, bid, bide. Hajar pak. Jangan kalau bahasa Jermannya mah jangan asa-asa. Hajar aja. Bade, bide, bude. bad, bid, bud, Ah, badda, biddi, buddu, oke. qiradatan, qadha, mabaddala, yajidi, syahidna, siddiqa, ya'budu, mudkhala, na'uddu. Da, di, du, bade, bide, bude, badda, biddi, buddu, kirodatan, qadha, fabaddala, yajidi, syahidna, siddiqan, ya'budu, mudkhala, na'uddu. Oh, sip. Terus mantap. Da, di, du, bad, bid, bud. Nah, tempelkan sempurna bu. Jangan sampai ada desisan udara walau sedikit. Bade, Bad, Bide. bid, bud. Badda, biddi, buddu. Iradatan, qadha, kode. qadha, Pantulkan bu. qadha. Nah, diringankan. Ingat makhrajnya perbatasan antara pangkal gigi dan gusi. Kode, ha. Qadha, Pantulkan. Kode. qadha. Kode. Qadha. Fabaddala, yazidi, syahidna, siddiqa, ya'budu, mudkhala, na'uddu. Oke, sip. Ini lagi ya bu ya. Jangan sampai terlalu depan dan jangan terlalu belakang. Kemudian perlu bapak ibu ketahui, huruf dal ini kayak yang mudah tapi ya harus dilatih. Terutama ketika mantul. Jangan sampai tidak natural. Contoh, kode, ha, syahid, nah, kayak yang betul ya. Padahal seakan-akan di ujungnya ada huruf apa bu? Huruf hamzah sukun. Mudkhala. Jadinya harusnya gimana? Natural aja, ringan. Qadha, syahidna,
mudkhala, bukan qadha. Syahidna mudkhala, mudkhala. Jadi ada centokan, enggak ada centokan. Jadi mentok qadha, enggak, tapi alirkan saja. Qadha syahidna mudkhala. Seperti itu ya Bu ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Da, di, du. Ya. Bad, bid, bud, Langsung Bu. Bad, bad, ya. Bid. bud, Nah, itu. badda, biddi, uddu, qiradatan, qadha, Langsung. Qadha. qadha, Nah, itu. fabaddala, yajidi, syahidna, siddiqa, ya'budu, mudkhala, na'uddu. Nah, paham ya? Jangan sampai ada tidak, tapi ngalir saja. Qadha syahidna mudkhala. Paham Bu? Nah, sifat-sifatnya apa saja Bu? Yang pertama jahar atau napas tertahan. Kemudian ada sifat qalqalah atau memantul suaranya. Kemudian ketika kondisi tasdid, aliran suaranya tertahan atau dengan kata lain syiddah. Lawannya syiddah apa Bu? Arakha. Lawannya ismat apa Bu? Al-idlaq ya. Lawannya sifar. Lawannya layin apa Bu? Nggak ada lawannya ya Bu ya. Nggak ada lawannya. Nggak ada. Nah itu ya Bu ya. Dibacanya tipis. Sebab apa? Sebab lidahnya tidak terangkat ke langit-langit. Relax lidahnya. Atau dengan kata lain apa Bu? Istighfar. Oke, kita latih lagi Bu. Ingat, ujung lidah diinikan kepada pangkal gigi atas. Saya sekali, Bapak sekali. Wal jibala autada. Ya. Wa hadainahun najdain. Wa ka'san dihaqa. La a'budu ma ta'budun. Fadkhuli fi ibadi. Tad'u man adbar wa tawalla. Fi 'amadin mumaddadah. Walladzi qaddara fahada. Mangga Ibu. Wal jibala autada wa hadainahun najdain wa ka'san dihaqa. La a'budu ma ta'budun. Fadkhuli fi ibadi.
tad'u man adbara wa tawalla fi amadin mumaddadah walladzi qaddara fahada. Oke, secara mahrotnya sudah bagus ya. Cuman ketika pantulannya ada yang sudah ngalir, ada yang kurang mengalir. Dilatih lagi ya Bu ya. Lanjut Bu, mangga. Wal jibala autada wa hadainahun najdain wa ka'san dihaqa la a'budu ma ta'budun fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi tad'u man adbara wa tawalla fi amadin mumaddadah walladzi qaddara fahada. Masih nggak lumayan. wal jibala autada wa hadainahun najdain wa ka'san dihaqa la a'budu ma ta'budun fadkhuli fi ibadi tad'u man adbara wa tawalla fi amadin mumaddadah walladzi qaddara fahada. Iya. wal jibala autada wa hadainahun najdain Wahadaina, nanya panjang. wa hadainahun najdain wa ka'san dihaqa la a'budu ma ta'budun fadkhuli fi ibadi Iya. tad'u man adbara wa tawalla fi amadin mumaddadah walladzi qaddara fahada. Oke, Masya Allah. Awas tapi jangan ke distract ya, nun sukunnya jadi mantul. Fokuskan udah jadi mantul. Tad'u man ada. Awas. Entah saya dah nona ka distractnya ka terpengaruhi. Oke, nggak apa-apa. Siap. Lanjut Pak. wal jibala autada wa hadainahun najdain wa ka'san dihaqa la a'budu ma ta'budun fadkhuli fi ibadi tad'u man adbara wa tawalla fi amadin mumaddadah walladzi qaddara fahada. wal jibala autada wa hadainahun najdain wa ka'san dihaqa la a'budu ma ta'budun fadkhuli fi ibadi tad'u man adbara wa tawalla fi amadin mumaddadah walladzi qaddara fahada. Masya Allah, alhamdulillah. Kita baca bareng Bu, mangga 1, 2, 3. Wal jibala autada wa hadainahun najdain
وكأسا دهاقا لا أعبد ما تعبدون فادخلي في عبادي تدعو من أدبر وتولى في عمد ممددة والذي قدر فهدى. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan, Bu? Kali ada yang ditanyakan. Nah, minggu depan huruf ta ini ya. Huruf ta, bagaimana sih? Apakah ta atau ca atau ta? Anu mana ta, Bu? Ta, ca atau ta? Nah, anu mana we lah pokok namanya. Aya soalnya aya anu tabat yada cabat, ya dicabat. Ada tabat yada, ada. Nah, nanti insyaallah minggu depan kita bahas ya, Bu ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini, yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya ya, Bu ya. Yang sedang sibuk, gimana, Bu? Yang sedang sibuk, mudah-mudahan bisa hadir minggu depannya. Nggak ada, Bu? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya huruf dal ya? Kesalahannya apa saja, mahrojnya di mana, dan yang paling penting dilatih ya, Bu ya. Karena sebagus apapun penguasaan tajwid kita, ketika intensitas baca Al-Qur'annya kurang, maka ya susah bisa tumpul lagi, terutama makhraj ya, Bu ya. Terutama makhraj. Karena yang baca Al-Qur'annya setahun sekali walaupun tajwidnya bagus dibanding dengan orang yang bacaannya tiap hari dan tajwidnya juga bagus, beda kualitas bacaannya. Tuh ya, walaupun penguasaannya sama-sama bagus. Ada yang 50 tahun sekali khatam Quran, Ibu ya. Berarti ketemu dengan kalimat al-ana 50 tahun sekali. Setengah. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.